Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Farah El Hayatmi. Je suis une ancienne élève ici. Je suis de la promotion 2013, qui est vraiment très jeune, comparé à mes collègues qui ont parlé aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler maintenant de beaucoup de choses que mes très chers collègues ont déjà dit, mais qui sont vraiment importants que vous sachiez aujourd'hui. Et mon approche serait un peu plus différente, puisque je suis toujours étudiante. J'ai pas encore une carrière, j'ai pas encore tant d'expérience que mes collègues, mais je vais un peu vous parler, vous apporter le point de vue qui vient un peu avant ce qu'ils ont vécu. Donc, je vous parle un peu de mon parcours. Moi, maintenant, j'étudie la médecine. J'ai déjà fait une année en France, à l'université de Strasbourg. Et ensuite, je suis rentrée ici et je fais médecine à l'université de Ain Shams. Je sais que ça fait un peu peur quand on entend que je suis diplômée de 2013 et que je suis toujours étudiante. Et il me reste une année encore à aller. Et je sais que c'est la chose qui fait le plus peur en médecine, que c'est de très longues années d'études et que c'est un travail très dur. Mais toutes les personnes que vous allez voir, toutes les personnes qui sont ici pour arriver à ce stade où ils sont, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé très dur, ils étaient très disciplinés, ils avaient de la passion. Et c'est ça ce que vous devez faire. N'importe quel field que vous choisissez, n'importe quel travail, si vous ne travaillez pas et si vous n'avez pas de la discipline et de la passion, vous n'allez jamais succéder. C'est ça vraiment ce qu'il faut pour avoir un succès. Donc, médecin ou pas médecin, c'est toujours du travail. Donc, je vous parle un peu. Moi, ça fait 6 années que j'apprends maintenant. C'est bien parce que là, je m'approche de mon internat, donc je travaille un peu pour être un vrai médecin. Je vais à l'hôpital, je commence à un peu parler avec les patients. Donc, ça commence à un peu devenir comme un travail pour moi. Mais c'est pas seulement ça que je fais dans ma vie. Donc, comme Dolly a dit, comme Youssef a dit, comme tout le monde a dit avant moi, l'école m'a toujours encouragée à faire beaucoup de choses. On avait toujours MUN à faire, on avait des activités à faire, on avait des voyages, on avait des conférences, on faisait tout le temps. Vous savez, s'il y a des élèves de D1 et D2 ici, ils vont comprendre un peu plus, mais il y avait des semaines où on avait notre mémoire à donner, des essais à faire corriger, des brouillons à écrire, tout ça. Et en plus, on devait préparer des MUN, on devait préparer des conférences. Et donc, l'école nous a vraiment équipés à vraiment savoir jongler tout ça, savoir faire beaucoup de choses en même temps. Donc, quand j'ai commencé à un peu entrer dans la médecine, à voir que tout le monde commence à se concentrer vraiment sur ses études et que personne ne faisait grand-chose à part ça, j'ai commencé à faire un peu de dépression, à commencer à ne pas vraiment bien faire par rapport à mes notes et tout ça, parce que j'ai réalisé que j'avais un besoin dans moi de faire plus que ça. Je savais que j'avais plus de compétences que juste savoir étudier, savoir apprendre, savoir tout ça. Je savais que même au sein de la médecine, j'avais plus de compétences que de m'asseoir dans une salle de conférence et d'écouter quelqu'un m'enseigner la médecine ou d'écouter des professeurs me dire ce que je dois faire sans vraiment interagir. Et c'est ça ce qu'on va vous apprendre si vous allez encore aller en diplôme, si vous n'êtes pas en D1 et D2. Vous allez vraiment apprendre avec des très nouvelles méthodes. Vous allez avoir les cours de TDC, beaucoup de choses qu'on croyait quand on était étudiant, qu'on croyait qu'on perdait de temps, vraiment في حاجات اللي هو كنا بنعديها كده واحنا بنذاكر، اللي هو مثلا لما يبقى في حته TDC في النص في كور البيو بنحس اللي هو ده بيعمل ايه هنا، وما كناش بنعملها قوي. بس كل الحاجات دي انتوا بتتكلموا في ديبا سيانتيفيك كبيره، انتوا بتتكلموا فعلا في حاجات هي دي الحاجات الكوميونيتي سيانتيفيك بتتكلم فيها دلوقتي. البروجرام بتاع البي اي قوي جدا في الحته دي، ان هو الحاجات اللي هي زي الجينيتيك، التيوري ايفوليوشنير، الكلام ده كله هتتعلموها بدبث الناس التانية مش هتتعلمه. فده او نيفو يعني اكاديميك. غير كده الكام سنه اللي فاتوا انا عملت حاجات كتير قوي مختلفه. اللي هو par exemple j'ai participé dans des organisations universitaires où j'ai organisé des événements et des campagnes
مثلا contre le cancer de prostate, le cancer des seins. On a fait une fois un gala pour sensibiliser aux maladies mentales et يعني raise the stigma around mental illness بالذات in mistreated children وان احنا نقول للناس ان هو ازاي يتعاملوا مع الاطفال اللي هم ذوي احتياجات خاصة علشان اللي احنا بنشوفه في المجتمع بتاعنا يعني. وبس. J'ai travaillé comme une assistante de communication dans une compagnie pharmaceutique. Une fois نزلت مستشفى عملت internships كتير جدا. يعني كنا دايما متعودين ان هو انت دايما بتعمل حاجة، ان انت ما بتقعدش. حتى في الصيف كان اي حد فينا عايز يبورسوي حاجة، عايز يبورسوي كارير، كان بيبدأ ان هو يتمرن على الكارير دي، وكان بيبدأ ان هو ان كانوا مثلا الناس اللي هم عملوا دغوا كانوا بيروحوا law firms يتعلموا، ان كان احنا كنا بنشوف مثلا مستشفيات، كنا بنشوف دكاترة كده. يعني فعلا من الكونساي اللي هقوله لكم دلوقتي، ابداوا من دلوقتي ان انتوا تفكروا في الكارير بتاعكم، ان انتوا تكلموا ناس، ان انتوا عشان في الاخر انتوا هتلاقوا ان الفيلد يعني دايما بيبقى عندكم صوره عن اللي انتوا هتعملوه غير الحقيقه فعلا. فحاولوا ان انتوا تكتشفوا الحقيقه دي as much as possible. حاولوا ان انتوا تبروفيت من كل حاجه المدرسه بقى vous offrir غير الكور عامه. يعني ما تجوش اللي هو انا جاي احضر بس كور وامشي، لا. تخشوا في اكتيفيتي، اي حاجه بجد اعملوها. انا كنت فعلا اي حاجه بتيجي، اي انونس بتنزل في المدرسه اللي هو اوكي يعني participer à autant de programmes que vous voulez, à tant d'activités que vous voulez. Essayez de développer les compétences que vous pouvez avoir. Vous ne savez jamais. فعلا زي ما دولي قالت انه انتوا ما تعرفوش انتوا ممكن تكونوا بتعرفوا تعملوا ايه عشان انتوا ما جربتوش قبل كده. فحاولوا انه انتوا هنا تجربوا فعلا كل اللي تقدروا تجربوا عليه، وجربوا سبيكتروم كبير قوي من الاكتيفيتي علشان تشوفوا بعدين هتعملوا ايه. انا دلوقتي اتيديانت، وانا المفروض التراجكتوار بتاعي ان انا كمان سنه او سنتين ان انا ابقى خلاص دكتوره واكمل. بس انا من كتر الحاجات اللي عملتها ان انا كنت بدرس هنا بيولوجي، ان انا اشتغلت في اسيستنت دو كوميونيكاسيون، ان انا كنت بنظم ايفنتس وكنت بنظم كامبينز وجالاز وكده. بقيت طب انا برضو لو طلعت واللي هو لا قدر الله الموضوع ده ما نفعش، ممكن سكك كتير قوي تتفتح لي. ممكن انا كان دايما برضو كان البلان بي بتاعي بعد ميديسين كنت عايزه ان انا ابقى دبلومات، عشان من كتر ما عملنا MUN ومن كتر ما كنت بحب ان انا اقف وديبيت ومش عارفه ايه، كان نفسي ابقى كده، او سوشيال اكتيفست او كده. فالبيبان دي كلها لسه مفتوحه لي شويه عشان انا لسه ما اتخرجتش. فالبيبان دي كلها انا عارفه انها لسه مفتوحه لي، ومجرد الاويرنس دي، مجرد ان انا عارفه ان انا لسه قدامي الفرص دي كلها، دي حاجه بتخليني جريتفul للمدرسه دي كل يوم بجد. ان انا عارفه ان انا مش بس ان انا قاعده وبذاكر ومش عارفه ايه، وعارفه ان انا المدرسه دي ادتني اوتي ان انا حتى لو انا اوكي ماشي بتكلم عن ميديسين بس، ان انا هبقى متميزه عن ناس ثانيه في حاجات. انا اتعلمت اعمل ريسيرش بدري جدا. انا عملت ميموار بتاعتي في البيولوجي، فميموار في البيولوجي كانك بتكتب ساينتفك بيبر بالظبط، مش عارفه ابستراكتس وانترودكشن وميثود وفيريفيكاسيون، وتفكر في الغلطات اللي انت عملتها وتفيريفي الكالكول وتستخدم اللوجيسيال انفورماتيك والكلام ده كله. الكلام ده وان انت تريفيرونس الريسيرش بتاعتك وتجيب سورس كريديبل، وان انت تعرف تدور على المعلومه فين. الكلام ده كله يعني انا طبعا يا ريت مسيو توما يا ريته كان موجود دلوقتي عشان اشكره يعني، بس il m'a beaucoup aidé, il m'a tellement aidé dans mon mémoire. ولحد دلوقتي اللي هو quand je fais un travail مثلا بالذات لو public health اللي هو الماتير عندنا في الكليه، بنحتاج السكيلز دي بستخدمها لحد دلوقتي وبحتاجها لحد دلوقتي، وعرفت ان انا اعلمها كمان لمي كولاج اللي هم قدي اللي المفروض كانوا بيعملوا الحاجات دي. فانتوا لما تتخرجوا هتكتشفوا ان انتوا il y a beaucoup d'avantages d'avoir été un élève auditif. فعلا ان انتوا فرانكوفون اصلا ده لوحده افانتاج رائع. انتوا vous n'avez aucune idée comment ça va vous aider après, ou comment ça va vous offrir des opportunités, ou ça va يعني vous encourager حتى à apprendre d'autres langues et à élargir vos horizons encore. بس vraiment si je vous laisse avec un conseil يعني اللي هو خلوا بالكم من الحاجات اللي هي مش موجوده في كل البروجرام الثاني. خلوا بالكم من الكاس، خلوا بالكم من الTDC، من الميموار. فعلا essayez de faire un travail qui vous ressemble, essayez de prendre ces opportunités ان انتوا vous découvrez une nouvelle chose à propos de vous, et ne prenez pas ces choses comme des devoirs que vous devez faire, que vous devez vous en débarrasser, mais des opportunités vraiment pour trouver de nouvelles compétences et pour forger une identité au sein de cette école qui va grandir avec vous et qui va vous démarquer des autres d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer encore. Merci beaucoup.